Exercise 15 number 6 cho kha ka cho sak don chewa adang kha ju non thiam deuh tang puya number 6 kha tlem me dang nam dewa ni a mai example ka ron cho sak cheu ne khain ang che lowa a chan chu a ma kan tia kha chon qr pe a ni chuan qr pe a ma mi kha chon adada pr minus pq ni lovin pq minus pr ang zo kha a given ni tuna chuan pr minus pq zo kha peta hei chu a cho da kha dang da deuh le ka ni le han tia kan chuang ama sebera chuan draw qr equal to 5 cm qr kan draw po tak 5 cm adota at q construct angle rqx equal to 75 degree rqx 75 degrees siam nan chu ko je tir to cheu kha video dang okay chu nu produce xq to d hlai da kin dang lam na chu xq to d such that qd equal to 2.5 qd pr minus pq given aron pe ang khan kan chok don ni qd produce eta a hoi lama khan kan zia thlai don ni 2.5 in r le d rin zoma draw the perpendicular bisector of rd to intersect qx at p ai sun na che kha p ga di don ni qx sun na kha chuan p le khi r zon tur PR is the required triangle.